前バンドゥンで刑務所の話をちょっと聞いたんですけど、何ですか？バンドゥンではい、刑務所？刑務所入ることになって、でその刑務所の中で、なんかはい。こういろいろプロジェクトをやったみたいな話を聞いたんです。本当ですか？Mas Fajar, saya mau dengar kisah Mas waktu ditahan di penjara, boleh? Saya dengar katanya di dalam penjara sekalipun Mas Fajar tidak meninggalkan aktivitasnya untuk berseni. Apa benar? Ya betul. その辺もう一度説明を。 Cerita dong sedikit. Dulu hariですか? なんで入ったか、それとも入った中で。そうですね、入った経緯も聞きたいんですけど、はい。中でね、プラスチックのブレスレットかなんかをみんなで作ってなんかにしたみたいな話で、それをもらったんですね。 Oke deh. Mas Fajar, Pak Tadwaki pengen dengar apa sih, kenapa Mas bisa sampai masuk? Terus di dalam penjara Mas ngapain dan ajak apa di dalam sesama orang di dalam itu untuk sampai bisa menciptakan karya itu, gimana ceritanya? Saya masuk penjara itu gara-gara ganja. Ditangkap karena mengkonsumsi ganja. Terus di dalam penjara waktu itu pas banget sedang pandemi COVID-19. Terus nggak boleh ada yang berkunjung, keluarga, teman nggak boleh. Tapi mereka boleh menitipkan barang dari luar, makanan ataupun kebutuhan yang lain. Nah, kemudian karena banyak barang dari luar dan itu hampir semuanya menggunakan kantong kresek, jadi jumlah kantong kresek di dalam penjara banyak banget. Kemudian sebenarnya ini sesuatu yang ilegal pun di dalam penjara. Senior penjara atau dalam artian orang yang lebih dulu masuk di penjara itu mengajarkan untuk melilit kantong kresek untuk dibuat menjadi tali. Nah, biasanya mereka pakai buat menjemur, bikin jemuran di dalam penjara. Kenapa dianggap ilegal? Karena tali ini tali yang kuat sekali dan sangat mungkin untuk dijadiin senjata untuk melukai ataupun membunuh orang. Jadi tali ini ilegal. Nah, kembali lagi ke plastik yang ada itu warna-warni gitu. Kemudian ketika diajarin, saya pikir kenapa warnanya nggak dicampur. Akhirnya saya dengan teman-teman kami bikin project yang namanya Pabelit Project. Pabelit Project itu akronim. Pabelit itu perhiasan, betot, dan lilit. Dan pabelit itu kata di bahasa Sunda yang artinya itu apa ya? Repot atau berbelit-belit ya gitu. Jadi itu sering digunakan untuk bukan alasan apa ya? Biasanya trigger menjadi perkelahian, kayak ini orang bercakap-cakap, misalkan entah polisi atau sipir bercakap-cakap dengan interogasi dengan si tahanan, kemudian tahanannya mungkin dianggap jawabannya berbelit-belit, wah Pak Belit kamu, terus antara tahanan juga percakapan, wah Pak Belit kamu, biasanya jadi perkelahian. Itu dulu. ですね、私が刑務所に入れられた私は大麻に関わってしまったんです。大麻を使ってしまったんです。そのせいで私は刑務所に入れました。で、その後刑務所に入れられて、その時期はちょうどコロナが流行りだした頃なので、面会は禁じられていませんでした。しかしそのせいかいろいろな食べ物の贈り物が家族からそして友人から行われていました。それは私だけではなくいろんな人のへ送られていました。そのせいでたくさんのプラスチックを使われていました。私は
これを大量のプラスチックを見て何かできないかなと考えました。結果的に私はそのプラスチックを使い、ロープを作ることになって、でそのロープ何に使うかっていうと、主な使い方のロープというのは服を干すために使うんですよね。でただこの出来が良すぎて、なんていうんだろう、刑務所の中に実際にあってはないものの高さにまで作ることができたんです、その普通のプラスチックから。それは武器にもなるし、包丁にもなるし、いろんな今まで考えてもいない、物質、素材の形になってしまいました。で、刑務所の中では、apa namanya mas, proses membelit ini apa? Pembelit. Apanya? Istilah mas, kasih nama apa? Pembelit. Pabelit. で、その活動、ロープを作る活動の中で、私はパベリットという名前を付けました。Singkatan dari perhiasan, betot, dan lilit. Perhiasan, betot, dan membelit. Perhiasan, aksesori. Betot, hibaru. Belit, sangにする。なんていうの？三つ編み。三つ編みをする。という意味です。しかし、コンベリットという音、発音にはまた別の意味も持っているんです。主な人は何で刑務所に入れられたかというと、警察の尋問の時、ごめんなさい、警察の質問に答えをはっきりできないかったからなんです。ある程度嘘をついたり、ある程度ごまかしたり、ある程度話を入れ替えたり、それもコンブリットと言います。コンブリットのせいで刑務所に入れられた。刑務所の中でもコンブリットを作るというのが私たちの活動で、その結果いろいろな人の、関心を持つことになって一つの時間潰しにもなりました。Bagus. Jadi pabelit itu adalah kata-kata yang hip words atau punchline, ya. Kata-kata yang familiar di kalangan orang-orang di penjara gitu. Pas kami membuat proyek kami menjadi Pabelit Project, itu jadi mudah diserap dengan kawan-kawan di penjara karena kata-katanya sudah sangat familiar. Awalnya kami nggak menjual si gelang-gelang dan tali yang kami buat, tapi kami bikin workshop seperti R&D, Research and Development, untuk membuat motif dari warna-warna yang dicampur. Jadi si tali itu bisa punya pattern warna yang beda-beda, dan bagaimana metode produksinya, konstruksi, pembuatannya, awalnya seperti itu. ですね、最初は、関心は持てませんでした。しかし、その刑務所の中ですでに長くいる人たち、先輩方ですね、その人たちが、関心を持ってくれたんです。そしてだんだんと刑務所の中でいろいろな人も関心を持って、活動に参加してくれて、それから彼らたちの発想によって色を組み込んだらいいんじゃないかとか、形をもっと工夫したらいいんじゃないかとか、そういう意見が飛び回って、結果的にただの普通のロープだけではなく、アクセソリー、ブレスレット、そして首飾りまでに発展しました。すごい。Kami melakukan serangkaian workshop di dalam ruang tahanan waktu itu di penjara, kemudian membuat produk. Nah, produknya itu tadinya untuk kami kirimkan lagi keluar ke orang-orang yang kami sayangi, ke keluarga, ke teman-teman, karena kami selama ini sebagai orang yang sedang dihukum atau ditahan, kami terbatas akses buat keluar, buat
menyampaikan perasaan kami ataupun membalas budi orang-orang yang sudah banyak mensupport kami dari luar ke dalam dengan memberikan barang-barang. Jadi kami memberikan gelang sebagai satu bentuk apresiasi, kata cinta, terima kasih buat orang-orang yang di luar penjara. ですね、そしてその我々がこの活動、あの時の活動に力を入れることができたのか、続けられるのかというのは、いろいろな理由もあるんですけども、時間尽くしという理由があるんですけども、我々というのは、罰を与えられた人間の集まりなんですね。そういう人間というのは自由が利かない、外へ行くこともできない、勝手に人と喋ることもできない、いろんなことができない。しかしそういった人間でも思いはあります。思いを伝えたい、誰かに会いたい、そういう思いが作品の中に積もって、そして出来上がった心を込めて作った作品を好きな人、愛している人、お母さん、お父さん、そして大事な人たちに送れる、その気持ちを考えながら作品を作って、当時の作品が出来上がったと思います。Kemudian ternyata situasi corona dan situasi pelaksanaan hukum ya ada cerita tersendiri yang mengakibatkan kami butuh uang yang cukup banyak di dalam penjara, dan tidak mungkin kami hanya berharap dari luar, dari keluarga ataupun teman-teman memberi kami. Kemudian kami berpikir proyek ini ilegal, jadi kami berpikir untuk menjual produk kami ini keluar dengan Instagram. Lalu kami sempat membuat komik yang berupa proposal, supaya kami berharap walaupun dimulai dengan ilegal, tapi seiring waktu nanti bisa menjadi legal dengan akhirnya ada kerjasama resmi yang bisa diaktifasi bersama lembaga hukum dan para narapidana. Tapi pertama-tama kami ya cuman jual aja produk kami lewat Instagram, dan beberapa orang memesan, dan ada beberapa petugas juga yang akhirnya membantu kami untuk mengeluarkan produk kami dari dalam penjara keluar. Tapi ini semua ilegal. で、さっきも言ったように私たちの活動というのは刑務所の中では違法の一つなんですね。しかし刑務所の中の暮らしっていうのはいろいろ費用もいります。お金がいります。ですから何としてでもこの、作品余ったやつね、売れないかという発想が出てきたんです。しかしそれは簡単ではありませんでした。いろいろな人の許可もいります。当時私が取った、作戦アイデアというのはインスタグラムに投稿しよう、刑務所の中にもこういう活動がある、悪い人たちの集まりだけではない、こういうこともできるんだというのをアピールして、そしてその結果警察庁、そして裁判長にも我々のいい活動をアピールしてもらい、結果的に特別に許可をもらい、そして、運営にもだけど特別にこのアートの作業を続けることを許してもらいます。そして刑務所の公務員さんたちにも、手伝ってもらい、我々が作ったものを少しでも、売ってもらうことにも説得というより、多分我々のことを悲しく見えたのかもしれませんですけども、たくさん助けてもらい、手伝ってもらいました。Karena dengan sendirinya ekosistem di dalam penjara membuat atau ya memberikan pilihan untuk bagaimana ada beberapa cara untuk mendapatkan uang. Tapi kebetulan cara-cara yang ada itu
mungkin kurang sehat. Akhirnya Public Project ini tadinya kami usahakan untuk ya jadi alternatif cara mendapatkan uang yang meskipun sama-sama tidak ilegal, tidak sama-sama ilegal tapi mungkin lebih sehat. Akhirnya si Public ini ada sekitar 7 orang yang kemudian beda-beda kamar. Tiap hari kita bikin gelang dengan proses-proses. Terus di hari Sabtu biasanya gajian. Jadi kami mencoba juga menerapkan model pekerjaan yang di luar. Biasanya kalau pekerja freelance seperti itu, kalau di Bandung kerja 1 minggu, hari Sabtu gajian. そしてですね、結果的にこの活動を真剣にやってくれたお友達さん、仲間たちと7部屋あって、1つの部屋に何人か知らないですけども、その7つの部屋で作業を続けることができました。確かにこれはグレーのエリアで活動していいのか良くないのかははっきりした線が見えない時もありました。でも、給料日というのを作ったんですよ。毎週土曜日はどれだけ売れたか、どれだけお金が入ったかを平等に分けることで、そしてそのお金が日常的に刑務所の中で使うことを許されたので、頑張れる力を我々にくれましたです。 Dan di luar sebagai cara mencari uang, buat saya Public Project waktu itu juga menjadi mediator untuk kami bisa bersilaturahmi dengan orang-orang di dalam penjara yang punya kedudukan tinggi ya. Bukan petugas tapi orang-orang narapidana juga, tapi di dalam penjara dia punya kedudukan tinggi. Buat saya karya atau saya bersyukur bisa berkarya karena selain untuk diri saya sendiri menjadi media untuk mengeluarkan unek-unek sebagai mental healing juga, tapi juga bisa menjadi jembatan karena akhirnya karya itu bisa bicara sama orang, mereka tertarik, kemudian mereka mulai merequest yang kadang-kadang aneh-aneh, tapi juga menandakan mereka terhubung dengan karya yang kami bikin. そしてこの活動というのは、私たち囚人にあるきっかけを作ってくれたとも言えますね。このアート活動は、刑務所にも偉い人っていう力を持ってる人っているでしょう。公務員じゃない人、同じ囚人の中で、そういう人たちともつながることができたし、そして何よりも自分の心を支えになったし、他の人の心のケアにもなりました。そして何よりもやればできるんだなというのも少しあったんで、でも大きい部分はやっぱり自分の心のケアとか、他の人を、もう何もしない、何もできない、もう落ち込んでいる人たちを勇気づけることのきっかけにもなりました。なるほど。バグース。あともう一個あるんですけど、最近以前、ポートフォリオというか過去作品の資料を見たら、インドアチェのメラゴーでなんかプロジェクトをされてたようなんですね。はい。それについてちょっと教えてほしい。Mas karena ada pernah proyek di Melamun juga ya,
kegiatan ya? Iya.